Sold ADB 160 white. Gcash sa atong customer no nga si Sir Glenn. Thank you sir for trusting Motorcycle City. Dayong guys no. So naka-avail si sir sa atong free registration diri. So imong mabaryan ra gud guys ang atong SRP nga 166,900. So muna atong competition guys sa no down payment with Sumisho Financing. So again guys, ato ang ADB 160 day guys no, sold via cash. Then nakanindot karon guys no, pwede nyo i-financing guys no. So libre ta og raffle entry nga win to wheels nga chance na to makadag og kuan guys no. Duha ka Bergman, second prize trip to Boracay, and Apple products or I mean Apple iPod Air. So muna ato ang kuan guys no. So guys, kaning mga unit at nakita kani diri guys no, Honda, Yamaha. Unsa pa ni nga unit na diri guys no, available ni siya guys sa zero down payment dinhi lang na sa Motorcycle City.